Dugo sam razmišljao kako napraviti nešto prigodno, zanimljivo i novo. Kako olakšati i dati nekome ideju, da ne bude skupo, a da je recept ipak na mjestu. Onda sam se dosjetio da bi mogao od jednog glavnog recepta napraviti 3 slastice, koje ovako na prvu i na izgled nemaju baš nikakvu poveznicu, ali na kraju je sve od istog materijala što je baš interesantno. Jedan video, a 3 recepta. Siguran sam da će nekome biti od pomoći. 150 g kandiranog voća, opcija ako volite žlica ruma, spremiti u hladnjak do upotrebe, 800 g glatkog brašna, paketić suhog Digo kvasca 7 g, 125 g šećera, 7 g soli, 2 vanil šećera. Dobra opcija ako volite je pola male žličice cimeta, ribana korica pola naranče i ribana korica pola limuna, 20 g meda, 1 decilitr mlijeka, 150 g maslaca, otopiti, ohladiti sa 2 decilitra kiselog mlijeka. Sada više nije vruće, već je mlako. Dodati 2 cijela jaja i 1 bjelanjak. Žumanjak će vam trebati kasnije. Tijesto je sada mekano i nije ljepljivo za prste. Dodati malo istog brašna ispod i odozgora. Ostaviti sat vremena da se tijesto udvostruči. Ukupna količina tijesta je kao što vidite oko 1,6 kg. Dio odrezati, točnije 550 g, a veći ostatak tijesta ostaviti poklopljen do upotrebe. Manji lim 30 x 20 cm premazati s maslacem, pobrašniti, a višak brašna maknuti. Dva puding praha od vanilije. Nije bitna gramaža pudinga i proizvođač. Bitno je da na pudingu od traga na poleđini piše da se inače priprema sa pola litre mlijeka. Hladno mlijeko, 3 decilitra dodati u lončić, a 1 decilitr u šalicu s pudinzima, 150 g šećera, pričekati da zakuha. Miješati oko 2 minute da se dobro zgusne. Maknuti s vatre pa dodati 600 g kiselog vrhnja. To sam ja stavio, ali može ista količina i milerama, dapače. Dobro miješati da nema grudica. Dodati odmah preko tijesta, znači biskvit se peče zajedno s kremom, ne peče se odvojeno. Peći na 170 stupnjeva 45 minuta sa uključenim gornjim i donjim grijačem.
znači bez ventilatora na vrući zrak. Ako ćete koristiti ventilator na vrući zrak, peći 35 minuta na 160 stupnjeva. Debljina je oko 2 cm, a promjer 30 cm. Ono kandirano voće s početka recepta, žumanjak koji ste sačuvali, šećer, pokriti i oboje ostaviti da stoji do upotrebe, dok se kolač ne ispeče. Kolač sada ostaviti da se hladi do upotrebe, okrenuti na drugu stranu, pokriti i ostaviti da tako stoji još nekih 10-15 minuta. Peći na istoj temperaturi kao i kolač oko pola sata. Ulje nikako ne smije biti previše ugrijano, pripazite na to. Okrenuti i tako pržiti na toj strani. Minuta do minuta i pol je sasvim dovoljno. Ulje možete iskoristiti za pohano meso, na primjer, budite bez brige, neće preuzeti slatke okuse, dapače, biti će odličnog okusa. Voda, pričekati da zavrije pa ugasiti. Na pari otopiti 50 g maslaca i 200 g tamne čokolade. Dodati žlicu vode i dobro promiješati. Izliti preko kreme. Kolač je sada mlak, u stvari u ovoj fazi nije uopće bitno koje je temperature. Ostaviti da se dobro ohladi prije rezanja. Nož, vruća voda. Prvo zarezati samo površinski glazuru. Sada odrezati do kraja. Super se reže i pravilne su linije reza, kao što vidite. Šećer u prahu. Ispod svakog mog videa pisani recept, popis sastojaka, postupak i savjeti koji nisu stali u video, ali i preporuke za razne vrste kolača, torti, pita, cheesecake-a, krafni, fritula, raznih vrsta pinci, čak i brzih pinci i ostalih prigodnih recepata s kojima ćete sigurno biti zadovoljni.